Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat tarawih yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat untuk duduk di masjid ini melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, terutama di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, yang dimana di 10 malam terakhir ini tentunya terdapat Lailatul Qadar, karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda terkait dengan Lailatul Qadar ini, iltamisuha fil ashril awakhir, carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir, bukan di malam ke-27, karena Lailatul Qadar tiap tahun berbeda malamnya, kadang di malam ke-27, kadang di malam 23, boleh jadi di malam ini, malam ke-23. Apalagi disebutkan oleh para ulama bahwasanya kalau malam ganjil di 10 terakhir itu seperti malam 23 bertepatan dengan malam Jumat, maka kemungkinan Lailatul Qadar lebih besar pada waktu itu. Ini malam Jumat sekaligus malam ganjil, maka besar kemungkinan Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar ini kita semua tahu keutamaannya, sangat sering kita dengarkan. Terdapat padanya pengampunan, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatul qadri, barang siapa yang menegakkan Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, dia tegakkan karena keimanan dan mengharapkan pahala, bukan mengharapkan pujian manusia. Dia pergi salat malam, salat lail, bukan karena malu sama temannya kalau tidak datang ke masjid salat malam. Dia datang ke masjid untuk salat malam semata-mata imanan, karena keimanan, wahtisaban, dan mengharapkan pahala. Maka perbaiki niat kita kalau kita pergi ke masjid untuk salat malam. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, kata Nabi, diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Ini keutamaannya. Tapi keutamaannya yang lain itu dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsir beliau terhadap surah Al-Qadar. Beliau menyebutkan dua kisah. Kisah yang pertama terkait dengan satu orang lelaki dari Bani Israel. Kata Imam Al-Bukhari, Mujahid berkata, dahulu, ya, Mujahid ini seorang imam juga. Kata Mujahid, dahulu di Bani Israel ada seorang lelaki, yang dimana lelaki ini kana yakumul lail hatta yusbih, dia melakukan salat malam sampai datang waktu subuh, terus seperti itu. Makanya dia katakan yakumu, terus menerus menegakkan salat lail sampai datang waktu subuh, bukan sekedar di bulan Ramadan, ya, tapi di setiap malam. Lelaki di Bani Israel ini tegakkan setiap malamnya sampai datang waktu subuh. Kemudian beliau berkata lagi, wa yuqatilul adu, dan dia memerangi musuh-musuh itu di waktu siang, bin nahar, di waktu siang, hatta yumsi, sampai waktu sore. Jadi full seperti itu. Malamnya dia salat malam sampai subuh, siangnya dia berjihad sampai sore. Kesehariannya seperti itu. Maka ini tentunya keutamaan yang sangat besar. Maka para sahabat pun mendengarkan ini, atau para ulama menyebutkan bahwasanya kalau seseorang menjumpai Lailatul Qadar
kemudian dia menegakkan salat malam pada malam itu, dia melakukan amalan pada malam itu, maka amalan dia jauh lebih baik dibandingkan lelaki tadi. Yang dimana lelaki tadi ini kalau di waktu malam salat malam terus sampai subuh, di waktu siang berjihad terus sampai sore. Tapi bersamaan dengan itu, Imam Mujahid mengatakan bahwasanya seseorang kalau melakukan amalan di Lailatul Qadar, maka amalan itu jauh lebih baik dibandingkan lelaki tadi. Ini kisah yang pertama. Kisah yang kedua yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir juga, beliau menyebutkan dari bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, arba'atun, ada 4 orang. Ini hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ibnu Katsir, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'atun, ada 4 orang, min Bani Israil, dari Bani Israel. 4 orang ini abadullah samanina sanah, beribadah kepada Allah selama 80 tahun. Lam ya'suhu tarfata'ain, tidak pernah bermaksiat kepada Allah meskipun sekejap mata. Bayangkan, 80 tahun hidup beribadah kepada Allah semata, tidak pernah bermaksiat sekalipun. Maka 4 orang ini Nabi sebutkan. Yang pertama adalah Ayyub alaihi salam, kemudian selanjutnya Zakaria, kemudian Hizqil Ibnul Ajuz, demikian pula Yusha bin Nun. 4 orang dari kalangan Bani Israel tidak pernah bermaksiat kepada Allah, beribadah kepada Allah selama 80 tahun. Maka kata yang meriwayatkan hadis ini, fata'ajjaba ashabu Rasulillah, para sahabat Nabi kagum dengan 4 orang ini, kagum dengan 4 orang ini. Maka ternyata ketika para sahabat kagum, atahu Jibril mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang menghadap kepada Nabi. Kemudian kata Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad, ajabat ummatuka min ibadati haula, umatmu ini kalau diperhatikan mereka takjub, kagum dengan ibadahnya 4 orang tadi. Padahal kata Jibril, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan mereka sebuah kesempatan yang jauh lebih baik dibandingkan 4 orang tadi. Apa itu? Jibril pun menyebutkan ayat, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar khair, lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Kalau kita bagi 1000 bulan itu, kita bagi, itu jadinya sekitar 84 tahun. Kalau kita beramal di Lailatul Qadar, maka amalan kita itu sama seperti kita beramal sebanyak 84 tahun. Bayangkan kalau kita beramal di malam Lailatul Qadar, sebagai contoh bersedekah. Kalau kita bersedekah misalnya, ya tidak usah banyak-banyak, kita bersedekah 10.000. Ternyata 10.000 ini bertepatan dengan Lailatul Qadar, bertepatan dengan Lailatul Qadar. Sedekah kita 10.000 bertepatan dengan Lailatul Qadar. Maka amalan kita ini seakan-akan kita bersedekah selama 84 tahun. 10.000 terus selama 84 tahun. Ya, kalau kita kali, kira-kira jadinya berapa, Pak? Ya, dalam setahun ada berapa hari? 365. Nah, 365 dikali 84. Nah, siapa yang pegang kalkulator? Coba dikali-kali dulu. 365 dikali 84. Berapa jadinya? Berapa?
30.000 3.000 atau 30.000? 30.660. Nah, ini 30.660 dikali 10.000 berapa jadinya? Ah, 366 juta. 306.600. Nah, maka amalan kita kalau kita bersedekah 10.000 bertepatan dengan Lailatul Qadar, itu seperti bersedekah 300 juta. Seperti bersedekah 300 juta. Sebenarnya bukan seperti, Pak. Bukan seperti 300 juta. Karena kata Allah, Lailatul Qadar khair. Lailatul Qadar itu jauh lebih baik dibandingkan kita beramal selama 1000 bulan. Jadi amalannya jauh lebih baik dibandingkan bersedekah 300 juta. Ini kalau kita pikir, ya bagaimana caranya? Inilah keutamaan daripada agama Islam. Agama Islam itu amalannya sedikit, pahalanya banyak. Salat kita 5 waktu saja sehari semalam, tapi pahalanya seperti 50 kali. Seperti 50 kali salat. Karena ketika disebutkan di dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kisah tentang orang-orang yang bekerja. Ada 3 orang yang bekerja kepada satu tuan. Yang pertama, ada seorang lelaki yang bekerja dari waktu pagi sampai siang. Kemudian selanjutnya ada seorang lelaki yang bekerja dari siang sampai waktu asar. Ya, tentunya yang pertama diberikan upah, demikian pula yang kedua juga diberikan upah yang sama. Tetapi yang ketiga, ada lelaki yang bekerja dari setelah asar sampai terbenam matahari saja. Tentunya waktunya lebih sedikit, waktu kerjanya lebih sedikit, tapi bersamaan dengan itu upah dia jauh lebih besar dibandingkan 2 orang tadi. Maka 2 orang tadi pun protes kepada bosnya. Ya, malana aksar amalan wa aqalla ajran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata, kenapa kami lebih banyak kerjanya tapi lebih sedikit gajinya? Sedangkan yang lelaki yang ketiga, dia beramal sedikit, lebih banyak gajinya. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan 2 lelaki tadi, yang pertama ini adalah orang Yahudi dan orang Nasara. Adapun yang ketiga, ini adalah umat Islam. Umat Islam kerjanya sedikit, balasannya lebih besar. Ya, maka ketika mereka protes, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah pun menyebutkan, ya, Allah diperintahkan sebagai yang mengerjakan, yang mempekerjakan tadi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika fadli utihi man asya." Demikianlah keutamaanku, aku berikan kepada siapa yang aku kehendaki. Maka ini keutamaan umat Islam. Dia kalau beramal sedikit saja, pahalanya sangat besar. Apalagi kalau amalannya bertepatan dengan Lailatul Qadar. Ya, makanya di malam 10 terakhir Ramadan kita persiapkan amalan-amalan yang tidak boleh kita tinggalkan. Ya, kalau di malam 21 kita belum beramal, misalnya bersedekah, ya jangan lewatkan di malam ini. Ini masih ada kesempatan. Dan Lailatul Qadar tidak ada yang tahu kapan terjadinya. Disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat siapakah di antara hambanya yang betul-betul bersungguh-sungguh di dalam mencari Lailatul Qadar ini. Ya, makanya ini kesempatan sekali sebulan, dan 1 bulan ini datangnya sekali setahun, dan kehidupan kita tidak ada yang menjamin tahun depan masih hidup atau tidak. Selama masih punya kesempatan, maka manfaatkan dengan sebaik mungkin. Ya, karenanya disebutkan oleh para ulama, al-hayatu fursah. Hidupmu adalah kesempatanmu. Wal fursatu lan tabum. Dan yang namanya kesempatan tidak akan berlangsung selamanya. Kehidupan itu tidak akan berlangsung selamanya. Selama masih punya kesempatan, manfaatkan dengan sebaik mungkin.
Mungkin ini sedikit yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Lailatul Qadar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki niat-niat kita di dalam melaksanakan ibadah di dalamnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan untuk memperbanyak amalan di malam tersebut. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Staw subuhakum, sab diluruskan dan rapat. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير
المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق
وأنتم تعلمون وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Witir. Sawafakum lurus dan rapatkan saf. Maju Ki. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون وما أنتم عابدون ما أعبد وما أنا عابد ما عبدتم وما أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملك سبحان الملك